Hai teman-teman, jumpa lagi sama Nita di sini. Kali ini kita akan mewarnain Doraemon. Nah, nggak cuma Doraemon ya, ada adiknya Doraemon juga loh yang akan kita warnain. Kalian ada yang tahu nggak nama adiknya siapa? Ayo coba tebak, ada yang inget nggak? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa subscribe biar kita bisa sama-sama terus mewarnain bareng-bareng. Oke ga? Oke teman-teman. The monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. All around the mulberry bush, the monkey chased